tunashukuru Mungu kwa sababu amenipa kibali cha kusimama mbele zenu. Ninashukuru kwa sababu yeye ni mwema, si kwa mapenzi yangu, kwa mapenzi ya Mungu. Tena ninashukuru Mungu ambapo ametusaidia sisi wote tumeonekana asubuhi ya leo. Tumekuwa mahali hapa, tumefika kwa salama na Mungu ametusaidia kila mmoja wetu, na ni wakati wa kusikia neno sasa. Kila mmoja aisikilize tu, macho na masikio ndio ninaomba, ili kile tutakapochangia kila mmoja asikie hata neno moja ambao ataenda kusoma kunyumba litamsaidia. Na wamama walisema ya kwamba siku moja mavuno yataisha, watakusanya ngano kwa furaha ghalani. Ile ngano ambayo itakusanyika siku za mwisho itakuwa wale ambapo walikaa ndani ya Yesu, wale ambao walifua manguo yao kwa damu ya mwana kondoo, wale ambao walijitayarisha katika ulimwengu huu ndio watakuwa pale ile siku ya mwisho. Lakini wewe kama hujatayarisha ile siku ya mwisho, utasikia siku ya mwisho tu hivyo, lakini wewe itakuwa kulia na kusaga meno. Kwa sababu ile siku ya mwisho ile ambapo wanakuwa wanakusanya ngano ndio hatari kwa mwanadamu. Kwa sababu Biblia inasema heri mwisho kuliko mwanzo. Mwanzo unaweza kuanza vizuri na kufika katikati umefeli, na mwisho wako ukawe mbaya sana. Unaweza kuanza vibaya mwanzo na kufika katikati unafaulu, na mwisho wako unaweza kuwa mzuri mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Neno mwisho ndio lina tatizo sana. Hata wapandaji wanapopanda shamba, anaweza panda shamba lake analipanda vizuri, lakini katikati wakati wa kuvuna kama aliregea, ile mavuno haitaonekana vizuri. Pole itajaa kwenye shamba na wewe ulilimisha, hata na pesa ulilipa, wakalima wakapanda, mimea ikatoka vizuri, watu wakasifia, lakini kufika katikati miezi ya kukaribia kuvuna, wewe unaregea, pole inajaa kwenye mimea, kwenda kuangalia wakati wa mavuno, wenzako ambao walifika mwisho walivuna mavuno mengi, na wewe ambao uliregea ukakosa yale mavuno. Lakini mwanzo ulijitahidi, ukalima, kama ni kulipa pesa ulilipa watu wakakulimia shamba kubwa ambapo ulikuwa na mategemeo ya kwamba hilo shamba litapata mavuno sana, lakini kwa sababu katikati ulifeli au kufika mwisho wake, utalia na kusaga meno. Wenzako wanavuna, watoto wanakula, wanapata pesa, lakini wewe watoto wako watakuwa wanalia, wewe mwenyewe utakosa hata pesa ya kujisaidia nayo kwa sababu wewe haukufika mwisho wa mavuno. Na siku ya leo tutaongea neno siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku za mwisho, kwa sababu kila kitu kina mwanzo na kina mwisho wake. Wewe mwanadamu unazaliwa, unakuwa mtoto, unakuwa, unaolewa, unazaa watoto wengine, lakini mwisho wako kuna watu wengine watakuwa wanakudharau. Kwa sababu unakuwa mzee au jiweze, wanakuwa wanakudharau. Huyu nayo na yeye anatuuzi sana. Kama unaita watoto mkuja kunisaidia, wanasema babu na wewe unazidi, bibi na wewe unazidi, kila siku tunakuita. Hawatakumbuka kama na wewe ulikuwa kama wenyewe. Ulikuwa mtoto, ukawa kijana, ukafanya mambo yote ya ujana. Lakini kwa sababu unakuwa wakati wa mwisho wako, wanakuwa wanaona wewe unakuwa kero mbele yao. Kama ni watoto hawatakumbuka baba ndio alikulisha, baba ndio alikutukulisha, baba alituvalisha, baba akatoweka hata na wabibi zetu baba alioa. Hawatakumbuka vile. Lakini wataona sasa wewe unakuwa kero mbele zao kwa sababu unasema unisaidie. Kama ni kunyangua wewe kwa kunyangue, kwa kutia kwenye kitanda, inakuwa shida, unakuwa mzigo kwa watoto kwa sababu ni siku zako za mwisho. Na ndivyo tulivyo wa Kristo. Siku zetu za mwisho ndio siku ambayo tunaweza kutengeneza. Unaweza kufanya mambo yako yote, lakini kipindi cha mwisho wako, waangalie mwisho wako utakuwa namna gani. Ukose mwanzo, lakini mwisho wako uwe mzuri sana. Mwisho wako umpendeze Mungu. Kwa sababu hapo kuna mwisho ndio kuna mambo mengi.
unashangaa ule na yeye anakuwa mbinguni. Yule mwisho wake ulikuwa mzuri. Ulimuona mbele alifanya mabaya, lakini kufika mwisho wake akapata neema ya Bwana. Pengine aliacha yale mabaya, pengine alitubu mbele za Bwana na akafika, kwa sababu yule mwizi, ile ndio ilikuwa siku yake tu ya mwisho katika kuona ulimwengu, lakini alisema, Baba nikumbuke katika ufalme wako. Na akamwambia, wewe usizani ni kesho wala juzi, leo mimi na wewe tutakuwa nawe peponi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alitambua mwisho wake, akatengeneza ile siku ilikuwa siku yeye aende jehanamu akufa. Lakini baadhi yake ule mwenzake sijue kama yeye na yeye alienda kwa sijue, lakini yule ambao alipata neema ile siku na ile dakika ilikuwa dakika ya mwisho. Msomaji asome Mathayo Mtakatifu 24 mstari wa 3 hadi 7, tusikie siku za mwisho zinasema namna gani. Mathayo 24 mstari wake wa 3 na 20 mstari wake wa 7. Haleluya. Amen. Ngoja tusome katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ubarikiwe. Mathayo 24 mstari wa 3. Mstari wa 3. Kuanzia mstari wa 3 unaishia wa 7. kufika 7. Wanasema hivi. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mzeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraja wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? 4. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. 5. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. 6. Nanyi mkasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini kule mwisho bado. Mstari wa 7. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko na nchi mahali. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hao walikuwa wanafunzi wa Yesu, walikutana kwenye mlima wa Mizeituni, wakaanza kumuuliza Bwana, tuambie dalili za siku za mwisho zitakuwa namna gani? Walitaka wajue nao, ili pengine wajitengeneze, wasiendeende tu na wanajua kuna dalili. Lakini aliwaambia dalili za siku za mwisho ni hizi. Na hata wewe unaweza kuuliza, kwa sababu pale zamani ningali mtoto na mimi nilikuwa nasikia ya kwamba siku za mwisho kutakuwa tetemeko, kutakuwa vita taifa na taifa. Na kama huko mtoto tunasema kitakuwa siku gani? Tunakuwa tunasema wanasemaka Biblia, wanasomaka tu, lakini siku ya leo mwenzangu unaviona kwa macho yako. Au uambiliwe tena ama uulize kama hivi wanafunzi wanamuuliza Yesu, wewe unakuwa yaona na macho yako. Taifa hizi zinapigana katika ulimwengu, unaona wewe mwenyewe. Au uambiliwe tena aseme uambiliwa hapana. Unaona hizo dalili za taifa linatoka kupigana nyingine taifa. Mfalme kwa mfalme wanapigana. Matetemeko ya nchi, hizo watu wanapokufa ukitazama unaweza kusema ni uongo. Unaona kilima kinaporomoka tu, kinatetemeka na kinaporomoka, kinaenda kuangamiza mjini yote, inapomoka na ile udongo inafunika watu na wanaishia pale. Kwa sababu ni kitu ambapo kinaandikwa kwenye maandiko matakatifu, ni dalili za siku za mwisho. Wewe usijiulize ya kwamba siku za mwisho zitakuwa namna gani. Ndio hizo tunazoishi, kwa sababu tunaviona
Njaa iko kila pasi, watu wanakufa na njaa. Kama wewe ungali unakula hapa, lakini uamini yuko watu ambao wanakufa na njaa. Anakufa na naziko. Nasema mtoto alikufa na nini? Siku 2 siku 3 chakula. Anakufa. Anazikwa vile. Lakini wewe kwa sababu uko hapa unashiba, unajua ya kwamba hivi vitu havijatimia, vimekwisha kutimia. Vyote vimesema katika maandiko matakatifu vimetimia, kwa sababu watu wanakufa kwa njaa, watu wanakufa kwa vita, tunavisikia tetemeko, tunaziona jinsi maji inapeleka watu wako wanaona. Watu wana manyumba, maji inakuja kufunika nyumba zote. Watu wanahama, wakufa wanakufa pale. Na wale wangali na bahati wanapona pale, wanahamia pasi nyingine. Ni dalili za siku za mwisho. Hatuziulize tena. Ni kusoma sasa maandiko na kuelewa ya kwamba tuko katika wakati gani. Na muda huu ni muda wa kufanya nini? Na mwanadamu anaweza kuishi namna gani katika muda tunao? Unasikia? Kwa sababu yaliandikwa zamani sana, miaka iliyopita, lakini kwa sasa wewe unakuwa na bahati ya kuiona na macho yako. Hakuna hata shida wewe kuambiwa kwanza. Wewe unakuwa unaona na unajifunza sasa, kwa sababu kila kitu ni mafunzo. Ukiona hivi vinapita, jifunze kwanza, ni nini hiki? Ninaweza kufanya nini? Ninaweza kuishi namna gani kwa hizi dalili ninazoziona? Wale ambao wanakufa kwa njaa ni watu kama wewe, waliumbwa kama wewe, lakini anakufa kwa njaa. Wale wanapokufa na vita waliumbwa kama wewe, ni watu kama wewe, lakini anakufa, lakini wewe ungani. Wanaporomokewa na milima, wanapelekwa na maji, mtu unajaa tu, unaona hata pasa ikikuwa mtu kunakuja na unaingia kwenye nchi na watu wanashangaa. Hapa tulikuwa tunatamka tu ni kamfereji kadogo, sasa kanaweza kubeba watu namna gani? Watu wanashangaa. Ni dalili, si kitu kingine. Ni vile vitu ambavyo vimeandikwa katika Biblia vinakuwa vinatimia kwa macho yetu, tunaviona kwa macho yetu. Sasa vinatupa sisi ambapo tunaviona tujiangalie, ili na mimi ile siku ya mwisho ikifika kwangu, na mimi nikutaniwe, nipokelewe mbinguni, kutengeneza maisha yetu, kujitahidi ndani ya Yesu Kristo. Ndio kazi natubakilie. Hatuna muda tena wa kusema ya kwamba huu muda tuko nao, siku za dalili zitakuja huko mbele. Hazikuje mbele, zimekwisha kufika kwa muda huu tunao. Lakini Bwana Yesu akaambia wanafunzi ya kwamba nyinyi hivi vitu havina budi kutokea, vitatokea, lakini ule mwisho bado. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana wakati wa korona ilipofika, mie sikuwa na jali, nilikuwa nasema Biblia inasema bado mwisho haujafika. Hizi ni dalili. Wanatudanganya tu ili tuonekane ya kwamba tukubali mawazo yao, lakini Biblia inatuambia muda bado haujafika wa siku za mwisho. Ni dalili. Lakini walikuwa wanatikisa ulimwengu mzima, unatikisika ya kwamba watu wanajua inakuwa mwisho, ya kwamba mwisho umefika, watu wanakufa maelfu na maelfu, Yesu anakuja kuchukua kanisa. Hapana, anasema halina budi kutokea, vitatokea tu, lakini wewe ujue mwisho bado ungali na ule muda, kwa sababu wewe uchaangalie maisha yako, siku ile ya mwisho nitafanya nini? Kama ulifanya vizuri kuanza mwanzo wa Ukristo wako na mwisho wa Ukristo wako nao ukutane huko vizuri, ili siku moja na wewe uonane na Bwana Yesu Kristo aliyekuja kukufilia msalabani, kwa sababu haukukumbwa na kitu chochote. Mwanzo ulikuwa vizuri na mwisho wako ufike uwe mzuri mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwisho wako usikuwe mzuri kwa wanadamu, wakuone tu wewe ni mzuri, wakusifie ili upoteze ya siku za mwisho ambapo unaandaliwa na baba yako. Hapana, hata wanadamu waone wewe haufai, wewe kubali, lakini Mungu anakujua. Hata wanadamu waone ya kwamba wewe haujue chochote, wakuone wewe kuokoka, wewe sema sawa tu, lakini Mungu ndio anakujua kama unaokoka. Mwanadamu anaweza kuona wala wako wa Kristo wataenda mbinguni, kumbe Mungu wa mbinguni anakuona wewe utaenda kwa unyakuliwa wa watu wa kwanza, kwa sababu wewe na Mungu ndio unajua vile unavyokuwa. Mwanadamu hawezi kujua kama wewe na Mungu unatembea namna gani, hawezi kujua utakatifu wako. Anayejua utakatifu wa mwanadamu
lakini wanaweza kuwa wawili wakiwa pamoja na wanajua ya kwamba Yesu ndio Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, wako pamoja na Yesu, watakwenda mbinguni. Usijue kukaa pamoja na wanadamu ndio watakusaidia kufika mbinguni. Hapana. Wewe mwenyewe ndio utajua safari yako ya siku za mwisho. Nifanye aje ili hizi siku za mwisho zinifikie mimi na mimi nionekane mbele za Mungu ya kwamba mwisho wangu umekuwa mzuri. Ndio kitu tunabaki nacho kujifunza makanisani. Kwa sababu tukikaa kama kanisani na kama hatujue mwisho wetu, tutakaa makanisani na mwisho tunakataliwa. Kwa sababu tutakaa ile raha tuko kanisani, mimi ninaitwa Mkristo, mimi niliokoka, mimi nilibatizwa zamani sana. Kama kule kwetu wanasema wakati wa Shikoti. Tulianza Ukristo wakati wa Shikoti. Ule Shikoti ni mzungu ambapo aliendaka kule kwetu. Unaona? Yaani ndio wale Wakristo wa zamani sana. Wale wanajiona wako Wakristo kabisa kwa sababu walianza Ukristo zamani. Lakini kama wakutengeneza ndani yao, watabaki na ile kusema sisi tulianza zamani Ukristo na wakati Yesu atakuja hawataonana naye hata saa moja. Kwa sababu ukitia Ukristo wako kwa wanadamu wa kutazama, wewe unaenda kanisani, mimi ninaimbaga sana, mimi ninaomba sana, wale watu watakuona na watakusifu kweli. Kwa sababu mwanadamu kazi yake ni kusifia. Na anakusifia kwa sababu wewe upande ile kiburi ya kusema watu si wananisifia. Mimi najua kuimba, mimi najua kuomba, mimi najua kuhubiri, kama mimi sikukua pale, hawaweza kufanya chochote, ndio unajitia tu wanadamu wanakusifu vile. Lakini Mungu hakusifu na Mungu hakuone vile unavyojiona. Mungu anataka unyenyekee. Kwa sababu ile kunyenyekea kwako ndio maana Mungu atakukuza ili wewe ufike ile siku ya mwisho. Wakati huo ni wa kupambana na siku zako za mwisho. Usiangalie siku zako za kwanza ya kwamba ulifanya kazi sana, ulihubiri sana, uliomba sana. Usiangalie ile hata kuomba ile wakati ya zamani. Sasa wakati wewe anza kuomba Mungu sasa. Kwa sababu ndio wakati wa mwisho, ile yako ya mwisho utafanya vizuri kumpendeza Mungu, ndio itakuingiza mbingu na ndio itakufungulia mlango. Ya zamani vimepita, ukifanya dhambi vinaenda vile. Yote uliyoyafanya mazuri ukienda pembeni na mapenzi ya Mungu, yote yanakufa, unakuwa bure. Dhambi zinakuwa zimehesabiwa tu. Yale mema yote hayako tena. Lakini hata ufanye dhambi na ukijitayarisha unakiri, yale mazuri utakaofanya maisha utakaoishi au mwisho, ile ndio Mungu atahesabu. Na ile ndio utaenda kukutana kule ambapo utaenda. Kwa sababu ni siku zako za mwisho. Siku za mwisho ndio siku za kujitayarisha sana. Na ndio Mungu akasema ya kwamba hiyo yote haina budi kutokea, itatokea tu, lakini usitishwe na kitu chochote, kwa sababu ni dalili hizo zote. Na hatutakataza ambazo sisemo ya kwamba muache kutokea. Zitatokea tu. Na hivi haujaona vitatokea jamii sana sana sana, tena vya kushangaza, wanadamu watakuwa wanashangaa. Sisi hatujaona na sisi tutaenda hatujaona, lakini ambao watabaki nyuma yetu wataona maajabu. Wewe utaona maajabu ya siku za mwisho, lakini maajabu ya siku za mwisho iko inakuja. Kwa sababu unaanza kusikia mwanaume anaoa mwanaume mwenzake. Wewe unaenda unasikia hivi. Mwanamke anaolewa na mwanamke mwenzake. Unaenda unasikia hivi, unayasikia kwa masikio yako. Na wengine hapa Ulaya wanaisha kuyaona na macho. Hapa Kusodoma na Gomora ambapo tumekwisha kuyaona na macho. Wale wiko katika nchi zingine wanaweza kusema tu tunasema uongo, kwa sababu nafasi zingine zingali sawa, lakini Ulaya ni Sodoma na Gomora. Ila ambao wanaimba Sodoma na Gomora ndio hapo ulipo wewe. Na kama uko katika Sodoma na Gomora utafanya nini? Utakuwa mke wa Lutu, utakuwa Lutu na watoto wake. Wakutamani, mke wa Lutu alitamani
Msomaji wetu soma katika kitabu cha Timotheo wa pili 3:1-17. Mstari wa 3, sura ya 3, mstari wa 1 hadi mstari wa 17. Tunamalizia pale. Wanasema hivi, lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi. Mstari wa 3, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema. Mstari wa 4, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Mstari wa 5, wenye mfano wa kutaua, lakini wakikana nguvu zake hao nao ujiepushe nao. Mstari wa 6, kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Mstari wa 7, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Mstari wa 8, na kama vile Yane na Yambre waliopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Mstari wa 9, lakini hao hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile na upumbavu wa hao ulivyokuwa dhahiri. Mstari wa 10, bali wewe umeyafuata mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu na upendo. Mstari wa 11, na upendo na saburi, tena na adha zangu na mateso, mambo yaliyonipata katika Antiokia, katika Ikonio na katika Listra, kila namna ya adha niliyostahimili, naye Bwana aliniokoa katika nayo yote. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudiwa. 13, lakini watu wabaya na wadanganyaji wataendelea na kuzidi kuwa waovu, wakidanganyana kudanganyika. 14, bali wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambayo ulijifunza kwao. 15, na ya kuwa tangu mtoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. 16, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwadhibisha katika haki. 17, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ni mengi ambayo imeongelewa mahali hapa. Inasema ya kwamba lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Ufahamu hilo neno wewe Mkristo. Uwe unalijua kila wakati ya kwamba siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Hatari itakuwa namna gani? Hii hatari itakuwa kwa wale ambapo watakuwa katika lile ziwa la moto. Watakuwa na hatari kwa sababu pale hakuna raha. Pale kuko kulia kuna kusaga meno. Na wewe ukifahamu ile mambo, sasa na wewe ile hatari kwa kuepuka, unaanza kujifunza hiyo hatari nitaepukana nayo namna gani. Wanasema ya kwamba watu watakuwa wenye kujipenda sana. Na kweli sasa hivi kila mtu amekwisha kujipenda. Watu wanajipenda, kila mmoja anajiona ni mimi tu hapa nilipo. Kwa sababu ya nini? Ni siku za mwisho. Mtu akiwa kwa vile uko naye, wewe usikuwe unamcheka, wala usiseme maneno mengi. Ujue zile dalili zile ambazo zinasema za siku za mwisho zinakuwa ndani mwake. Sasa wewe ujue ni namna gani utaishi naye, utamuonya ama utafanya nini? Kwa sababu maandiko huko chini nasema watu kama hao ujiepushe nao. Wewe ukijiepusha nao, pengine ile itakusaidia ili na wewe ile siku ya mwisho uikaribie uko sawa sawa. Anasema ya kwamba watu watakuwa wenye kuchukiana wenyewe kwa wenyewe. Au kufanya kitu tu mtu anakuchukia. Au ujue kama ulionana hata mtu yuko Afrika yuko anachukiana na mtu mwenye Ulaya. Amuko pamoja, amuseme pamoja, lakini unakutana tu mtu anakuchukia. Ni nini hii? Mwenye yuko Sydney na mwenye yuko Perth anamchukia, akae naye pamoja, lakini kusikia tu anasikia ule fulani Pepe iko hivi vile na yeye anavaa ile nguo tu ya chuki ndani mwake anakuchukia. Unafika pale, huyu mtu ni nini? Yeye anasikia nini? Mimi simjui, mimi sikae na yeye. Afadhali wale nakaa nao wananiona kila siku yenyewe ninatembea. Huyu mtu anajua siri zangu namna gani. Unaona? Si yeye. Wewe usimwangalie, ujue ni dalili za siku za mwisho. Hatutakwepa hata tufanye nini. Hatutakwepa hizo dalili kwa sababu kila andiko limeandikwa kwenye Biblia litatimia kwa wakati wake. Na hizo zinakuwa zinatimia. Watoto hawataheshimu vizazi wao. Na ndio kipindi kigumu tunacho sisi wazazi. Na kuna mambo yatakupeleka jehanamu sisi wazazi. Kwa sababu ya kipindi cha watoto. Mtoto ambao uko naye nyumbani mwako atafanya wewe uende jehanamu. Kwa sababu ni dalili inaandikwa. Kwa sababu pale mbele wewe uliozaliwa pale mbele, wewe uko unazania ya kwamba wakati ulipozaliwa ndio huru. Unapenda ile adabu wewe ulikuwa nayo kwa watu wazima ikuwe kwa sasa, ndio wewe unafurahi. Hauko unakumbuka ya kwamba ni siku za mwisho. Na ukijua ni siku za mwisho, utajua sasa na wewe vile utaishi katika siku za mwisho. Na watoto wako Afrika, na watoto wako hapa, watu wanakuwa sawa sana. Kwa sababu ni dalili. Hata tunasema ya kwamba wazungu wanaharibu, hapana. Hata wazungu nao wakati zilipita, watoto wao nao walikuwa vizuri. Nao walikuwa wanatii, nao walikuwa wanawasikia. Lakini kwa sasa nao wanalia. Na sasa wenyewe ndio juu yetu. Sisi wa Afrika tuko chini, lakini wenyewe wako juu. Au wajue tu na uchakaa nao, lakini utawaona watoto wao wako juu. Kwa sababu hawasikii. Hata ni mtoto mdogo unashangaa, unaye. Unaanza kusema wenzake walimwambia, walimfunza, hapa wenyewe wanacheza cheza pengine wenzake ndio wenyewe wanamfunza hivyo. Hapana, si wenzake, ni dalili. Ni hewa ambao iko katika ulimwengu ya siku za mwisho. Hatutakwepa, lakini ni kumwomba Mungu tu akusaidie. Asaidie roho yako ili wewe usikumbwe na hayo. Mtoto kama akukubali, wewe achana naye. Kama akukubali kwa wakati huo, wewe omba Mungu pengine kwa wakati
mabaya. Na wewe mama, katika kinywa chako mna laana na baraka. Kwa kufupisha ile kinywa chako, wewe kaa kimya. Mwambie sawa, nyingine siku nitamwambia, nyingine siku unamwambia. Kwa sababu ya nini? Ni wakati tunaokuwa nao, wakati mgumu wa siku za mwisho. Jamaa kwa jamaa, katika mafamilia watu hawapendani. Unashangaa familia moja, lakini utakutana na ile familia upendo umekwisha kutoweka, kwa sababu ni kitu kinaandikwa kwenye maandiko ya kwamba siku za mwisho upendo wa watu wengi utapoa. Upendo utapoa kanisani tu, hata na kwa marafiki utapoa, hata na kwa familia utapoa, kwa sababu kimeandikwa. Lakini nyinyi wa Kristo sasa, ndio maana huu upendo sasa unasema utapoa. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi ni upendo. Kristo alikuja kuwapenda, na nyinyi ni lazima muwe na upendo, lakini mnaambiwa utapoa. Lakini Kristo ujitahidi, kwa sababu Biblia inasema amri kubwa sana ni upendo. Hata uhamishe milima, hata useme kwa lugha za mbinguni na za malaika, kama huna upendo, wewe ni kitu bure, utabaki. Upendo ni muhimu kwa Kristo. Tukipendana, kwa sababu Yesu alikupenda. Yesu hakuhesabu makosa yetu. Angehesabu makosa yetu, angekuja kutufia. Lakini alitupenda upendo wa ajabu, akasema acha niende tu. Sasa wewe ujitahidi, wewe Kristo, kwa hizi siku za mwisho, ili ujaribu kuchochea upendo wako, ili usikuje kubaki kwa sababu ya amri ya upendo. Mpende kila mtu, mpende ndugu yako, mpende rafiki yako, mpende mpendwa katika Kristo. Biblia inamaanisha ya kwamba hasa wale wa nyumbani mwenu, wale wa imani moja, ndio Biblia inasema. Wale watu ambao unaosali nao, wale watu ambao ni wa Kristo, walikubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa sababu tukisema ule wa nyumbani, tutaona ya kwamba hao ninaosali nao hapo ndio ninaweza kuwapenda, ndio wa Kristo. Hapana. Wa Kristo ni wale wote ambao walikubali Yesu Kristo ulimwenguni mzima. Wale ni wapendwa, wale ni wandugu zetu, wale ni wenzetu katika safari ya kwenda mbinguni. Ni watoto wa baba moja ambapo tutakaa nao pamoja. Unapaswa umpende, kwa sababu ni mwenzako katika safari ya kwenda mbinguni. Unaweza kupenda hao wote walio mahali hapa kwa sababu unasali nao. Pengine hapa ulipo unasali, utatoka wawili tu ndio wataruka siku za mwisho. Na wale ambao utaenda kukutana nao walitoka katika kanisa zingine. Kwa sababu sijue ya kwamba hivi tunaingia kanisani, Yesu akikuja ndio tutaenda wote. Hapana. Tunakuja hapa tu tunajaza viti na tunaimba pamoja, lakini siku ya mwisho utaona kila kanisa kunatoka wawili, kunatoka watatu, kunatoka wanne, kunatoka watano, njoo wanakutanana sasa kwenye mawingu, na mawingu inajaa na watu weupe wanaruka, kwa sababu kila kanisa mna wake ambapo wanajitayarisha. Wale wanamtumikia Mungu kwa kweli na haki, wale wanatambua siku za mwisho kutakuwa siku za hatari, wanakataana na vitu vyote vya ulimwengu. Kwa sababu maandiko inasema watakuwa watu wenye kupenda anasa kuliko Mungu. Tafakari kwanza hapa tulipo. Manyumba ya anasa inajengwa. Watu wanajenga kusudi watu wafanye anasa. Tena nyumba kubwa, tena mzuri, ili kupotosha watu wasifike ile siku za mwisho. Wawe vile tu. Na katika ile yao kujenga ile manyumba, wanataka ile siku watu wote wakutaniwe wako pale, ili wasijue wakati wa Yesu Kristo kuja. Kwa sababu maandiko matakatifu inasema wawili watakuwa kwenye shamba, mmoja ataenda, mwingine anabaki. Watakuwa wanatwanga, mmoja ananyakuliwa, mwingine anabaki. Mtakuwa mnalala kitandani wawili, mke na mume, mmoja ananyakuliwa, mwingine anabaki. Na njoo vile tutakuwa katika ulimwengu huu. Tusijue ya kwamba sisi wote ndio tutaenda. Hapana. Kuna wale ambapo watabaki, wale ambapo hawatayarishe maisha yao. Lakini wewe umekwisha kukubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili ile siku ya mwisho na wewe ukutaniwe ile siku. Na njoo maana
kwa sababu siku za mwisho ni siku za hatari. Kuna vitu vingi tunavyoviona kwa macho yetu, dalili ambazo zinaonekana kweli zinaonyesha ulimwengu unaisha, inakuwa siku za mwisho, kwa sababu vingine ambapo unaona unaviona na unashangaa. Hautasema, moyo wako unashangaa, unasema na hiki naki kinafanyika. Unashangaa kwa sababu ya nini? Wewe hautakataza, hauna ule uwezo wa kukataza, lakini unashangaa, unasema Baba tusaidie, Mungu tusaidie, atujue tufanye nini. Na mawazo ya mwanadamu inaanza kulilia Mungu na watoto ambao tumezaa na tunakuja kuacha katika nchi. Mungu wetu tusaidie ili uokoe watoto wetu, kwa sababu waepukane na hatari ambayo inakuja mbele. Kitu Biblia ikisema ni siku za hatari, kweli ni hatari. Tuko tunasikia kama mfano kama vitakuwa, lakini vitakuwa ile siku za mwisho. Hivi wanasema ni hatari kweli itakuwa mbele za Mungu. Watu watalia. Watu watasema ningejua, singefanya hiki. Ningejua, ningeokoka. Baba na mama hawakuwa wananiambia neno la Mungu ndio maana ninaenda motoni. Hapana. Haiko vile. Ulikataa kusikiliza. Wazazi walikuwa wanakuambia amuka twende kanisani. Wewe unasema hapana, usingizi, ama hapana ninaenda kazini. Sasa aenda kwenye kazi kusaidie, kazi itakusaidia. Na wale manager walikuwa wanakufanya utumike Sunday, nao wanakuwa wanalia, tungejua hatungefanya kazi Sunday, tungejua tungeenda kwanza mbele za Mungu. Kwa maana Mungu ndiye anaye neno la mwisho ile siku, atakuwa yeye peke yake. Wewe pale utakuwa umekwisha kufungwa mdomo, utaachiwa tu macho yako ione kila kitu. Macho yako ione dhambi zako unazifanya, macho yako yaone yule atakaye kuhukumu, kukwambia ya kwamba nilikuachia siku nyingi ulimwenguni utubu, lakini haukutubu. Nilikupa na muda utengeneze au kutengeneza, wewe ulijiachilia tu katika ulimwengu. Sasa nifanye nini? Na hapa inakuwa tu hukumu, inakuwa neno mbili, mkono wa kuume na mkono wa kushoto. Hata Mungu aweze kubadilisha, hata ulie nini, hata useme nini, hakuna kubadilisha tena ile wakati. Kubadilisha ni hapa tungali duniani. Unajua ya kwamba nilikosea Mungu, acha nikiri. Acha nilikosea Mungu yangu, nimkaribie tutengeneze. Hapa hivyo pale vile Mungu yuko anavuta, hata ulifanya nini, anavuta pale pale kwa sababu ngali hapa duniani. Lakini kama unakuwa mbele za Mungu na kwa wakati ya hukumu, hakuna tena kutengeneza. Utatengeneza wapi? Utasema Baba nilikutumikia sana sawa mtoto wangu, ulitumika, lakini hapa ulifanya nini? Baba nilikuwa naenda mapema kanisani, ndio ulifika mapema mwanangu. Sasa nifanye nini? Na hapo uliponyoka na ukujua kwenda ya kwamba nitengeneze. Na mimi nilikuwa nakuachia muda wa wewe kutengeneze, ili na wewe upate hii raha ambayo wenzako wanapata. Nifanye nini? Hakuna kufanya. Inakuwa wakati ya hukumu neno. Lakini hapa maandiko ingali na hizi siku za mwisho zitakuwa, na sisi tungali na ile wakati ya kujua hii siku hiyo wanasema itakuwa siku ya hatari. Acha mimi niukane na hiyo hatari. Kama wanasema ni kuiba, acha mimi niachane kabisa. Mungu nisamehe yale yote niliiba Baba, yatosha kwangu. Unisamehe sasa. Bali uko safi mbele za Mungu. Kama ni anasa, Baba nilifanya kweli anasa, hiyo inatosha, Mungu inatosha. Sasa naacha kwako, unisamehe yale yote, yakavutwa kabisa. Hata ulifanya mara ngapi, Mungu atavuta. Kwa sababu ngali na wakati hapa duniani. Lakini ukiwa mbele za Mungu hakuna tena wakati. Si kwamba siku za mwisho tu, hata siku yako ya mwisho, hata unaenda bila siku za mwisho hazijafika, unachukuliwa. Ujiazari na siku yako ile ambao utatoka hapa duniani, uitengeneze vizuri sana, kwa sababu ile ndio itakuwa faida kwako. Usiangalie kwamba nilifanya kazi ya Mungu nyingi, Mungu atanirehemu. Hakuna, yote anavuta. Kila ambapo unafanya ile siku ile unasema Bwana nisamehe, ile ndio inaanza kuhesabiwa mbele za Mungu. Kwa sababu umekuwa kiumbe kipya, umejisafisha, umetengeneza. Umekuwa sawa mbele za Mungu, na ile ndio atakuwa na kuhesabia. Kama hutakuwa na kazi, kama kufanya kazi sawa, kama ukutoa sawa, wewe ukoa kwanza roho yako itaenda kukaa pale
katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata ufanye kazi nyingi, nayo inakufa bure, haina maana. Hata kuwe na vitu vingi, vitabaki tu na wewe haukupata ile mlango tena ya kuingia kwenye uzima wa milele. Mwisho ni kitu cha muhimu. Hata katika safari, mwisho ni kitu cha muhimu. Unaenda safari, ile siku ya mwisho uone jinsi mtu anakuwa na furaha ya kwamba na wewe unakaa hapa pepe siku zote, lakini ukienda Melbourne ile siku ya 7 ninataka kupanda ndege kwenda kwangu pepe, mtu anakuwa na furaha, ninaenda. Na wale walikuwa na mgeni wanasema hii kukaa na mgeni si kuishi naye. Huyu mgeni tulikaa naye hapa, ana siku zinaisha sasa hivi tu zinaisha, nataka kwenda. Aseme ninataka kwenda na mimi naenda kukutana watoto. Utakuwa na furaha kwa sababu unaenda kwako. Sasa furaha ya kwenda kwa baba itakuwa namna gani? Ufurahie maisha yako ya siku za mwisho. Usifurahie hii maisha ambapo unapoishi hapa, kwa sababu kuna siku moja kama unateleza inaweza kupotea. Lakini kama unajitengeneza, unajua siku yako ya mwisho iko au ujue, lakini wewe uko unatembea katika mapenzi ya Mungu. Najua ungali duniani, lakini kama unakosea, wewe jua ya kwamba nimekosea. Baba, unapiga magoti, Baba nisamehe, mimi ni mwanadamu, hapa nilienda vibaya. Sawa, unatengeneza. Kama ni ndugu yako unamuita, unatengeneza. Kama ni rafiki yako unatengeneza. Anasema usichoke kwa kuomba msamaha. Watu wakaangamia kwa sababu ya kuona aibu ya kuomba msamaha. Aseme nikienda kumwomba msamaha atanidharau. Atakudharau nini? Hawezi kukudharau. Atajivuna sana, aseme si alikuja peke yake, mimi nilimuita. Sikufika hata kwake, alijileta tu, anajileta tu. Anafika hapa aseme nimsamehe. Ile inakuwa lugha ya shetani. Ndio anatia watu ile lugha kwa sababu tufungwe. Na mizigo yetu yote tufungwe, tuache kujifungua. Lakini wewe ukijua siku za mwisho ni siku za hatari, na unajua watu watakuwa wenye kujipenda, ile ni watu wamekwisha kujipenda. Watu wamekwisha kujivika kiburi, wanakuwa na majivuno, ndio wanakuwa na zimoja lugha ambapo na wewe ukisikia ile lugha inakuchoma, inakurudisha nyuma. Kwa sababu Mungu anasema hata kwa siku akuje mara 7, wewe msamehe tu. Uitike tu, kwa sababu uko na kitu ambao unaepukana nacho. Unatengeneza siku zako za mwisho. Usipate hatari, itakuwa hatari. Itakuwa kulia na kusaka meno. Hautajua aliyekuwa rafiki yako. Ukimuona unaogopa, kisha anakuwa na mateso. Mateso ya jehanamu si kama hii mateso tunateseka mahali hapa. Unaweza kufungwa, watu wanaenda kukuangalia kwenye kifungo, unakuwa afadhali. Lakini ile ya jehanamu kila mtu atakuwa anajililia mwenyewe sasa. Hauna hata ile nia ya kulilia mwenzako wala kuangalia mwenzako. Vile anateseka na wewe ndio unateseka. Utanilia namna gani? Na mwe wote mko kwenye mateso moja. Watoto watengeneze, wajue kuheshimu wazazi, wajue kuishi vizuri na wazazi na wandugu na marafiki yao. Hata ukiwa kijana uko na marafiki wako, uangalie, uwaone ni wengine wenzako sawa sawa. Wala ambao uko safari ya kwenda mbinguni, ujue ni wenzako wa kwenda mbinguni. Sio wazee tu wataenda mbinguni, na wazee na wavijana wataenda mbinguni, na watoto wachanga wataenda mbinguni. Usijione ya kwamba mimi ningali kijana vile ni wa wazee. Wazee ndio wanakufa. Kwa sasa wazee hakuna aseme mzee ndio anakufa. Watu wote wanakufa. Vijana wanakufa, watoto wachanga wanakufa, wazee wanakufa. Kwa sababu zinakuwa siku za mwisho. Kwanza ile ni ishara kwanza mwanadamu anaweza kutazama. Kwa sababu wakati uliopita vijana walikuwa wanakufa sana. Wazee ndio walikuwa wanakufa tena mmoja kwa mwaka mmoja. Unaweza kupitisha hata miaka 2 au usikie tena kilio. Lakini kwa sasa inakuwa maji ambayo tunanawa ya kilio. Unasikia hapa kulikufa kijana, hapa kulikufa pia, hapa kulikufa mtoto mchanga, hapa kulikufa mzee. Mpaka unachanganyikiwa. Wenzetu ambao huko Kanada wanachanganyikiwa. Katika Kanada huko kama vilio 4 vyetu sisi Wakongomani. Wanasema tunachanganyikiwa, tujue tuende wapi sasa, tuende kusimama wa nani atuone na tuache kwa nani. Unasikia? Kwa sababu ya nini? Ni siku za mwisho.
wanatangulia kwa sababu ni maandiko inasema. Na watu wanabaki wanachanganyikiwa sasa, kama kufika kwa mwingine anasema fulani ya kufika kwenye kilio wa ndugu, na ule mwenye anafiwa anapenda aone macho ya wengine wakuje kumfariji. Tutengeneze maisha yetu na tukumbuke ya kwamba mbele tunapokwenda siku moja mavuno yataishi. Watakusanya ngano na zile ambazo zitaonekana zikamilike ndio zitatupwa motoni, ndio zitachomwa. Lakini zile ambazo zenye kukamilika kweli ndio zitakusanyiwa na Baba yetu mwenye mavuno yake, kwa sababu yeye ndio mwenye shamba na ndiye atavuna na ndiye atachagua yale ambayo yalikomaa vizuri, ambayo inastahili, ambayo inafaa mbele zake, ndio ambayo atakusanya hivi, na ile ambayo haikufaa, ile ambayo ikomaa vizuri itatupwa motoni. Na ndivyo Wakristo walivyo. Wale ambao walimfuata Yesu kwa kweli na haki ndio watakaa pamoja na Baba kwenye uzima wa milele. Na wale ambao hawakutumika vizuri, walikaa tu kwa jina la Ukristo, niko Mkristo, ndio watakusanywa na kutupwa kwenye motoni. Siku za mwisho ni siku za hatari. Dalili zote unaziona. Majivuno, watu wanajivuna, unayaona. Uongo, gisi watu wanasema uongo tu usiseme, huku naona. Watu wanasema uongo sana, watu wanadanganyana sana. Na huu dhambi kidogo ambao tunasema ya kwamba sio dhambi ndio kutaturudia tunaenda motoni, kwa sababu wewe unasema mimi sifanyi anasa wala silewi wala siili, lakini unasema uongo. Kwenye simu unasema uongo, unasema nakuwa karibu dakika 5 nitafika pale kwa hiyo. Dakika 5 zinapita, 10 zinapita, 20 inapita. Huyu mtu alikamatwa na polisi hapa karibu kwa sababu wewe ulisema uongo tu kwa mwenzako. Mwambie watoto mbaki hapa tu, mimi kwa dakika 5 nitakuja tena, msiwe na hofu, nitakuja. Kumbe huko nafasi hiyo unaenda mbali. Tunasema uongo sana, tunadanganya sana. Kama ni kazi unasema niko mgonjwa, na huko mgonjwa unasema uongo. Kumasomo nasema niko na appointment hivi, mtoto akufanya hivi na hivi. Kumbe yule mtoto yuko sawa sawa, mtoto alijikatalia yake kwenda kwa masomo. Wewe unaanza kudanganya mwalimu tu, akisikia appointment ataregea sana na mtoto hatahesabiwa mabaya. Unaona? Na kule vile utatufanya sisi tuingie jehanamu. Kama ukukumbuka roho yako ya kwamba nilidanganya, Mungu nisamehe, hapa nimedanganya. Yanahesabiwa, yanaandikwa, utaenda kuyaona kwa macho yako. Siku fulani ulisema hiki na hiki na hiki na hiki, vinakuja kwenye macho yako. Unaviona hivi. Unakubali ya kwamba unaweza kujua tulikuhukumu kwa bure, lakini ulidanganya. Si wewe huyu, ni mimi. Unaona? Kumbe huu kidogo ambao tunadharau ndio utatupeleka jehanamu, kwa sababu najua makubwa yote Wakristo wanajiepusha nayo. Hakuna Mkristo ambaye anaenda kwenye klabu, hakuna. Hakuna Mkristo mwenye anaiba hapa, hakuna. Hakuna mwenye anaenda kwenye usharati, hakuna, anaepukana na hicho. Lakini ule kidogo ambao tunadharau sisi ndio utatupeleka jehanamu. Na huku ndio kwa muhimu wewe kukutambua na kuepukana nao, kwa sababu yale yote makubwa umekwisha kuyashinda. Na ndio maana huko hapa wakati wako wa kuokoka, yale ndio ulitubu hivi, na ndio uliondoa mbele za Mungu, na ndio maana uliokoka. Lakini sasa unakuwa Mkristo, ndani ya Kristo unakuwa huko kwingine kidogo ambapo tunafanya sisi, ndio utatupeleka jehanamu wapendwa. Na ndio maana tutapata hatari hii inaandikwa katika maandiko ya kwamba siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Lakini huu kidogo nao kujiepusha nao, ukijua na kafanya tu, wewe msogelee Mungu, mwambie Baba, hapa nimekosa, nisamehe. Ulituachia kikombe cha msamaha, akukiacha kwa bure. Alijua wewe mwanadamu uko dhaifu, kuna wakati utakosa tu. Hakuna mwaminifu chini ya jua. Hata Yesu alimuita mwalimu mwema, akasema hakuna aliye mwema. Mwema ni mmoja tu, Baba yetu. Na wewe usijione ya kwamba uko mwema. Mwema ni mmoja tu mbinguni. Ukiwa na tatizo ambalo umepotoka, wewe mwambie Baba, hakuna mwema, nimekosa, nisamehe. Tayari kanasafishwa. Kanaondoka, wanavuta kwa ile tabla ambayo wanaandika makosa ya wanadamu. Wataenda kufuta na mnakuwa tena sawa.
siku za mwisho zitakuwa siku za hatari. Tusikuwe watu wenye kushangaa, tujue tu ni dalili, tujue ni maandiko matakatifu ndio inasema hivi. Kikitimia kwako useme ni maandiko matakatifu. Usikuwe wa kushangaa, usiwe tu wa kuteta wengine, ule fulani vile na vile. Hapana, sio fulani, ni dalili ambazo zinamkumba za siku za mwisho, kwa sababu zitakumba watu wengi. Anasema manabii wa uongo watakuja kwa jina langu, watajiita mimi ni Kristo. Au sikie watu wanasema sasa na wenyewe ndio Kristo. Ulishawasikia, wa Yesu walishakuwa. Na watu wanamwabudu ya kwamba yeye ndio Mungu. Unaona? Yale yote yatatufanya tupoteze maisha yetu ambayo tuliishi nayo katika Ukristo siku nyingi, kwa sababu nabii wa uongo akifika, wewe utamwona ya kwamba yeye ndio kweli kabisa, huyu ndio nabii. Kumbe anadanganya tu, kudanganya watu ili na yeye apate umati wa watu wakusanye. Kama atakusanya zake sadaka, anajaza mfuko wake, anajendea zake, ajali na vile vya jehanamu. Lakini wewe ambapo ulikuwa Mkristo ndio unajali vya jehanamu, ni umekwisha kupotoka zamani. Ni vitu ambavyo vitatuangamiza sana, lakini Mungu atusaidie, kwa sababu Mungu wetu ni mwema. Ngali katika kiti cha rehema anatuombea msamaha, na tumkaribie kwa kuomba msamaha, kwa kuepukana na siku za mwisho, siku za hatari. Msamaha tu tutakuepusha na hivyo vyote vitu vimehesabiwa mahali hapo, kwa sababu vyote vinakuwa vinatimia. Unakuwa unaviona kwa macho, hauna budi ya kuvikimbia. Na Mungu anasema haina budi vitokee, vitatokea tu. Hata ufanye nini vitatokea. Lakini ni wewe kujua jinsi utajiepusha nazo. Na Mungu wetu akubariki katika jina la Yesu. Amen.